السلام عليكم حرامين. نتمنى غتري مليحين ان شاء الله. النهار هذا ندير لا غوسيت تري سامبل فاسيل خميه موغون بور وقت اتقم دغيا نتمنى اديري تعجبهم. جربهم اتغزام. Les filles, aujourd'hui je vous ai prise avec moi pour faire une recette très facile et très simple à réaliser quand vous revenez de travail ou que vous êtes fatigué ou vous savez pas quoi faire. C'est une recette super délicieuse. Donc je vous ai préparé les ingrédients qu'il nous fallait. Il ne nous faut pas grand chose. Restez avec moi pour voir la suite de la vidéo. حرامين هذا نتشنغ من يغسن ويغسبوا طاس المكادير يتوي غادروس الحوايج وها كيما كيدير اتغزام سوجردان تاتيا فاش كيري بطاطا نوامان كشاقطط يغسين نين بات بريزي نين طوماطيشين لا داند شام ضغط عذرقت كبر كيغدا يسرحتا الزعفران تمجحت لي زيبيس مارا curcuma couché d'aïs. Comme vous voyez les filles, donc je vous ai préparé les ingrédients qu'il nous fallait. Alors il nous faudra du fromage vache qui rit, pommes de terre cuites à l'eau ou à la vapeur comme vous préférez. Il nous faudra 2 pâtes brisées, 2 tomates moyennes et de l'indinde dont j'ai mis les épices, donc le curcuma, le safran, les épices, moi j'ai mis un petit peu de tout, hein. Du persil, du sel, de l'huile d'olive. Donc là je vais commencer à mélanger, je l'ai mise à feu moyen. Je vais faire revenir tout ça et ensuite je vais verser les tomates comme on fait. C'est quelque chose de très simple. Même je تولا ما تحرمين دنتتين غير دنتتين غتمسي غدروستوها هذه هي ايسوم لا دند النغ يمو كيغدا يسكوش المكادير يغسن خوذا سخاوض اتكبر ازين ساعد خميني ادكغدا يستو محتيش كيما كيدير. مشني غاو مادي حرامين إجن حاجتي في سوسوها ويتوي بواطاس الوقت بنادم مخمي غاس الشغر يازو دي الساعدو دغيا يمو اكيجن لا سالاد تصبحنت يتز تصبح. Donc les filles là c'est quelque chose de très simple quand vous n'avez pas le temps, que vous êtes fatigué, que vous savez pas quoi faire, c'est juste une petite idée recette. Donc là en fait j'ai épluché les pommes de terre à l'eau et là je vais les couper en petites rondelles. Par contre je vais laisser bien refroidir, il faut bien laisser refroidir vos pommes de terre pour pas qu'elles cassent. Donc là je vais les couper en rondelles tous égales à elles-mêmes, voilà comme ceci. Même je te remercie حرامين سمو بطاطا نوامان جيرتر مي تصمت كشاقطط تكساسق ترخو اريدو دون يمو خصا اريدو دون مرا ديجن واجي جندم مزيان جندم كان خصا اريدو دون دياوي مرا ديشتن تز واجي تزدت الطاس واجي تقدا الطاس يجن حاجت تسهر وتصبح ممش وستانيم ولا تمجحت ولا الزعفران وراح رحطة الدجم يمو تشمرشت وها. Donc là faut pas mettre d'épices les filles, faut juste les couper en rondelles. Donc là, ma dinde est préparée. Je l'ai laissé un petit peu refroidir. Et là, je vais commencer à garnir la pâte feuilletée. Même je توارم هذه حرامين. La dinde ثم جيت تصنت شوية الخوات كوماسير هذا عمار عاشتيا. هذاك نين فروماج مامش توارم فاش كيري دير وسطوها وتقبو خيز دي سنة تقدر دير وسطوها ماني غد عمار لا غارنيتور يغد ساسخ لا بات تقدر دير وسطوها. Donc là j'ai pris
de vache qui rit que je vais juste mettre au milieu. Je vais pas mettre sur les autres côtés, je vais juste mettre au milieu. Et je vais bien étaler le tout. Ensuite, je vais pouvoir poser mes pommes de terre les unes à côté des autres. نشقر فاش كيغيد زعما ما تقم كاري فوندو اما هذا شنو يعجبو فاش كيغيد زعما ما تقم فرماج يتخصم كني ودير وسط راوني يتزدر بنا يصبح. Donc moi j'ai mis de la vache qui rit, mais si vous voulez mettre autre chose que de la vache qui rit, par exemple des carrés de fondu ou par exemple du camembert, il y en a qui aiment bien quelque chose de fort, vous pouvez aussi mettre, ça ira aussi bien. Donc là en fait, une fois que j'ai bien étalé au milieu le fromage vache qui rit, je vais commencer à mettre des rondelles de pommes de terre les unes à côté des autres. فاش كيغي تكوماسي غتساسغ بطاطا ايش طافي تنغني وتقبوي عبزان تساسغ ايش طافي تنغني يمو زي سنج ارسوداي. تشاتي حرامين كيغتسلا داندوها زعما ما تقم راه سقفتا تصبحانت كفتان غستقم تيبولاتين التكران يغتساسم ايش طافيت النغنية سنجي بطاطا تستعاود انا الصباح. Comme je dis les filles, moi aujourd'hui j'ai fait de la dinde, je l'ai fait à la dinde. Vous pouvez aussi mettre de la viande hachée que vous allez faire frire et que vous allez mettre au-dessus de vos pommes de terre. C'est un délice aussi. Donc là je dispose la dinde un peu partout. Il faut pas que ce soit trop rempli ou trop fin, il faut que ce soit normal. même شتوران كيغدان تاتيا لا داند خصها تعمم بو الطاس خصها تقم بو دروست يمو التاس ديج نحاجت سبحان. ونيس يعجبن فروماج اسم هذيك سنج فروماج غابي سنج الى داند وني وداس يعجبن شا يازو يمو ناتور اسم عاودنات هذي بالله. Comme vous voyez là les filles, là moi au-dessus de la dinde je n'ai pas rajouté de fromage râpé, mais vous pouvez rajouter du fromage râpé ou des carrés de fromage comme vous voulez, c'est juste pour faire tenir la pâte. Si vous aimez bien le fromage, vous rajoutez ce que vous voulez par le dessus. Et là, vous allez commencer à faire avec un couteau des traits en biais. Vous en faites 8. Vous les faites pas trop fins, pas trop épais, normal. Moi, je pense que j'en avais fait 8 ou 9 traits. Et vous refermez. même شتو راه ما تحرمين تسيم الموس اتقم اشارين يموت كسم لا باتنوم اتقم ودابين شتو غير انت تي 9 نيغكتا نيكسيسن خصو التزبوت تزدات الطاس والتزبوت قدا الطاس يسهر خون اتكبام زي سنج بعدا يمو بطاطا دلاصوص ني وطفو اتكبام يمو سنج وشا اتقم اخمي تمودم اتقم إجوما أغزديس أفوسيا إجوما أغزديس أزرماد إجوما أغزديس أفوسيا إجوما أزرماد أردي كمر خمات أظن سود ديكا حوضنات التفصم ثغماتني سود ديكا إيا تعرم خاس لابات خير زديسم غزام وشا أتفهم. Là j'ai commencé à rabattre la pâte des côtés comme ceci, comme si je faisais une tresse en fait. Donc c'est quelque chose de très simple et franchement ça vous prend 10 minutes et c'est un délice. Vous accompagnez ça d'une petite salade, c'est léger et c'est délicieux.
Donc une fois que j'ai badigeonné avec un jaune d'œuf, moi j'ai choisi des graines de sésame. Vous pouvez mettre des graines de pavot, des graines de lin, vous mettez ce que vous voulez. Et vous mettez au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Même je t'aurais mis حرامين قرديس ثمجت شطورة سنج السويصغ سنج زارعت أما وغنبو زارعت زعما ما تقمية مغفرا براز زارعت ناتشور أتقم 180 درجة 20 مينوت. صافي صفختي زفران فخيد ما شاء الله في الصباح فخيد تشناس وطاس اتقم يمو اجن شردا خوز ديس تفسوس وتصباح جربوا متى تحرمين وشاتني مايا ما تعجبوا. Comme vous voyez les filles là, je les fais sortir du four, elle est délicieuse. Vous accompagnez ça d'une petite salade à la vinaigrette, c'est juste un délice. Et comme je vous ai dit, ça prend 10 minutes de réalisation et 10 minutes de montage. Et franchement, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer cette tourte tressée. Vous n'allez pas le regretter. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo et cette petite idée recette vous aura plu. J'espère que j'aurai des retours de votre part. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées recettes. تمني غادي حرامين الفيديويا تيري تعجبهم عافاكم كغاوم رموان نغني ان شاء الله يجي فيديو تصبحت بسلامه.